برسوں کا بھروسہ الوان پینٹس، جہاں لگ جائے وہاں کوئی اور نہ ٹک پائے. ملٹی کلر رینج، اسموتھ فنش، ڈیوریبل ریزلٹ، فائن سلک سیمی پلاسٹک ایمالشن، ٹاپ کوٹ ویدر شیلڈ، سنتھیٹک انیمل، ہائی اسپارکل میٹالک، واٹر میٹ، اسٹین فری. تو سجائیے اپنی دنیا الوان پینٹس کے رنگوں سے. الوان پینٹس، ہیلدی ہوم پینٹ. ساہیوال سے میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق جامعہ فریدیہ ساہیوال میں تنظیم المدارس کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ ایک روزہ علمی تحقیقی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد، جس میں خصوصی شرکت صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد اظہر فرید شاہ محتمم اور شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ اور ڈاکٹر مفتی غلام عباس ناظم امتحانات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ڈاکٹر کامران مسعود ناظم دفتر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ڈاکٹر انوار اللہ طیبی پروفیسر یونیورسٹی آف اکاڑا، ڈاکٹر پروفیسر محمد رمضان باروی صاحب یونیورسٹی آف فیصل آباد نے شرکت کی. اس کے علاوہ جامعہ فریدیہ کے طلباء نے شرکت کی. علاوہ ازیں ڈسٹرکٹ بھر کی مدارس کی طلباء نے بھی شرکت کی. ورکشاپ میں پروفیسرز علماء نے طلباء کو تھیسز یعنی مقابلہ جات لکھنے کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی. قبلہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مصعب فرید شاہ نے بھی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقالے کے اہم پہلو کی نشاندہی کروائی. شیخوپورہ سے رانا زاہد علی کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ کار سوار فیملی پر فائرنگ، 4 افراد قتل. تھانہ فیروز والا کے نواحی گاؤں مل پار میکی خاندان کے 4 افراد قتل. قتل ہونے والوں میں میاں بیوی اور 2 بچیاں شامل ہیں. قتل ہونے والی کار سوار فیملی لاہور باٹا پور کی رہائشی ہے. قتل ہونے والوں میں شناخت زینب بی بی، شاہ نواز اور 2 کم سن بچیاں شامل. واقعہ درینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے. پولیس فورانزک سائنس لیبارٹری کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف. ڈی پی او ایس ایم سیف اللہ موقع پر موجود اور ملزمان کی تلاش جاری. سعودی عرب سے وسیم خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی سیکرٹری پاکستان رائسی پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں تنظیم سازی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا مقصد جدہ سٹی کے تمام نامنتخب عہدیداروں میں آفیشیل نوٹیفیکیشن تقسیم کرنا تھا. مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز نے تمام نامنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دے کر کہا یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے اندر بھی تنظیم سازی کے لیے تمام عہدوں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتی ہے. سابق وزیر چودھری شہباز، ڈپٹی سیکرٹری CIA PTI صدر PTI جدہ سٹی خواجہ حماد اور جنرل سیکرٹری PTI جدہ سٹی اشفاق واحد نے تمام عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے. عقیل رائے نے کارکنوں میں ان کی کمیونٹی کی خدمات پر خصوصی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے اور سب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا. ساہیوال سے پرنس الطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے ٹریفک کی روانی کا جائزہ لینے کے لیے سٹی ایریا کا دورہ کیا. اس موقع پر صدر مرکزی انجمن تاجران حاجی عبداللطیف بھی موجود تھے. انہوں نے جوگی چوک، دیپال پور بازار، ہائی اسٹریٹ پر ٹریفک کی روانی کا جائزہ لیا اور بہتری کے لیے ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا کہ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بننے والی ناجائز تجاوزات اور سڑک کے دونوں طرف سے غیر قانونی پارکنگ کو ختم کیا جائے. ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے جائیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. نو پارکنگ ایریا میں گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائیں کیونکہ غلط پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے. انہوں نے کہا سٹی ٹریفک پولیس ساہیوال ٹریفک کی بلا تعطل روانی برقرار رکھنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. صارفین کو مشکلات سے بچنا ہے تو بل کی ادائیگی بر وقت کریں. مزید تفصیلات کامران علی ایکسین باغبان پورہ ربیار کے پاس موجود ہیں. جی کامران علی، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. جی بالکل، لیسکو چیف محمد امین کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو نادہندگان ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. پرچوں کا اندراج بھی ہو رہا ہے، بجلی چوروں کے خلاف بھی سخت کارروائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسین باغبان پورہ ربیار. ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ نادہندگان کے خلاف جو ہے وہ کیا جی آپ مجھے بتائیں ربیار، کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں نادہندگان کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکوری کا ایشو صرف یہ ہے کہ کیونکہ پیچھے لوگوں نے AC کا یوز کیا ہوا تھا اور موسٹلی لوگوں نے انسٹالمنٹ کی مد میں بل جمع کرائے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، جو بھی بل کی قسط ہوتی ہے اس کو 10% ہر مہینے اس کا انٹرسٹ ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ان کے بل بھی زیادہ آئے. میری اب عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ویسے ہی اتنے مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس بندے کو کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ پیسے کا ایشو ہوتا ہے، اکانومی کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ ہمارا وابڈا کا بل روک لیتا ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وابڈا جو ہے یہ ہر مہینے 10% انٹرسٹ لیتا ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں تو برائے مہربانی
मेरी तमाम आवाम से अपील है कि वापडा के जो बिल हैं वो हर महीने वक्त पे अदा करें, ताकि आप लोगों को दूसरी बात ये होती है कि जो मीटर आपका कट जाता है या साइड से बाज़ औक़ात नहीं रिमूव होता तो उस पर यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं और उन यूनिट्स का जो रेट है वो आलमोस्ट डबल हो जाता है। तो उसके लिए वो फिर वही बार बार धक्के खाते हैं, कभी उनको स्टाफ मिलता है, कभी अफसर नहीं बैठा होता, मीटिंग में होता है, फिर वो बेचारे बार बार वो रिक्शों पे किराए का इस्तेमाल होता है। इस तरह मेरी आवाम से अपील है कि आप 12 महीने साल में होते हैं और 12 महीने बिल जमा कराएं। अक्सर देखा गया है कि वो 2 या 4 महीने बिल जमा होता है साल में, उनको ये नहीं पता, क्योंकि हर बंदा इतनी अवेयरनेस नहीं रखता कि वो उनको नहीं पता कि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पड़ता है। तो इसलिए मेरी आवाम से अपील है कि आप हर महीने बिल अदा करें, ताकि इस बिल की वजह से यही पेमेंट आगे IPPs को होती है। जब वो पेमेंट उनको जाती है तो वो बिला तत्तल आपको सप्लाई देते हैं और आपको लोड शेडिंग के अज़ाब से भी आप बचते हैं। उसके आपकी इंडस्ट्री भी चलती है, आपकी जो कमर्शियल मार्केटिंग, कमर्शियल जितने भी बिजनेस है, सारा उसकी वजह से चलता है। तो मेरी फिर आवाम से एक बार फिर अपील है, ताकि आप वक्त पे बिल जमा कराएं और इस इंटरेस्ट से भी बचें, और जो आपको बार बार दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उससे भी आप बचेंगे, और वही टाइम आप अपने कारोबार को दें, अपने काम को दें, और बिला वजह की जो आपकी टेंशन आप लेके बैठे होते हैं उससे भी बचें। मेहरबानी, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एक्सियन बागबानपुरा राबियार, जिनका कहना था कि मुश्किलात से अगर बचना है तो बिल की जो बर वक्त अदायगी है उसको यकीनी बनाएं, फिर ही आप तमाम मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि हम चाहते हैं कि लोग वापडा का जो इंटरेस्ट है 10% इससे भी बचें, और बिला तातुल बिजली की फराहमी इसी सूरत मुमकिन है जब आप बिल बर वक्त जमा करवाएंगे। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, 44 न्यूज़, लाहौर। सरकारी कॉलेजेस में बच्चों का रुझान खुश आइंद है। हुकूमती पॉलिसी ने पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम को फायदा होगा, ये कहना है प्रोफेसर नईम जावेद का। मजीद तफसीलात कामरान अली इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शालामार बाग मौजूद हैं। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, शालीमार पोस्ट ग्रेड कॉलेज में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम जावेद साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की तादाद में जो इजाफा हो रहा है खुसूसन सरकारी कॉलेजेस में, उसकी क्या वजूहत हैं। जी मुझे आप बताएं प्रोफेसर साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस साल सबको ही पता है, जैसे कोरोना की वजह से कुछ उन्होंने फ्री हैंड दिया और बड़ा लिबरल सा रिज़ल्ट आया, तो तकरीबन 100% लोग जो हैं वो उसमें से पास हो गए। अब जो इतने बच्चे पास हुए हैं तो अब हमारी भी ज़िम्मेदारी थी कि हम उनको अकोमोडेट भी करें। हमें फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ख़ास इंस्ट्रक्शंस भी आई कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडजस्ट किया जाए। जहाँ सेकंड शिफ्ट नहीं थी वहाँ उन्होंने कहा कि सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करें। हमारे भी 1-2 सब्जेक्ट्स में हम सेकंड शिफ्ट में नहीं पढ़ा रहे थे। हुकूमत की कामयाबी समझते हैं लोगों का सरकारी कॉलेजेस की तरफ आना? जी यकीनन ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। इस वक्त अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल फर्स्ट ईयर में हमने कोई 1400 एडमिशन्स किए थे, जबकि इस दफ़ा 2000 से क्रॉस कर गए हैं। जो खान साहब का विजन था माफिया को शिकस्त देना, और जिस तरह प्राइवेट कॉलेजेस में फीसों के मसाइल हैं, लोग वैसे भी इनसे प्राइवेट माफिया से बहुत परेशान हैं, क्या समझते हैं लोगों का रुझान मजीद बढ़ रहा है इस पर? जी अब सरकारी कॉलेजेस की तरफ बहुत से बच्चे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 1000 मार्क्स से ज़्यादा वाले बच्चे आमतौर पर प्राइवेट की तरफ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत से बच्चे, कम से कम 200 हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनके मार्क्स 1000 से ज़्यादा हैं, और वो हमारे कॉलेज में हैं। इसी तरह बाकी कॉलेजेस में भी यकीनन वो आए हैं। क्या अच्छा इनिशिएटिव समझते हैं? गवर्नमेंट अच्छी दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी रिजर्वेशंस हमारी वो रिज़ल्ट के फार्मूले के साथ ज़रूर हैं, जो 5% एक्स्ट्रा दिए और 1100 पूरे ले लिए, लेकिन चलें बहुत सी चीज़ों के साथ ये एडजस्ट करना पड़ता है, वो हमने कर लिया। लेकिन जो पास हो गए हैं बच्चे उनको अकोमोडेट हम कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर नईम जावेद, जिनका कहना था कि गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है सिलेबस का भी, खुसूसन जो स्कूल्स का सिलेबस को एक कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कॉलेजेस में बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होना गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, 44 न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कौमी वतन पार्टी के 9वीं यौम तासीस पर शानदार तकरीब का इनेकाद। कौमी वतन पार्टी सऊदी अरब के सदर इकबाल वदूद का कहना है कि पार्टी की सियासी जदोजहद को जारी रखते हुए हयात खान चेरपाव के मिशन को आगे बढ़ाएंगी। कौमी वतन पार्टी के क़याम का मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को एक हकीकी वफाकी जमहूरी और फलाही रियासत बनाना है। कौमी वतन पार्टी के मरकजी सदर आफ्ताब अहमद चेरपाव ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत
हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कौमी वतन पार्टी जमहूरियत के फरोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। तकरीब से सुल्तान ज़ेब, वदाद खान, अनवार ज़ेब, सिकंदर बरदिग, इकबर शाह बादशाह, अता मोहम्मद, सलीम खान, मलिक अदनान और शकील खान ने भी खिताब करते हुए आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में कौमी वतन पार्टी की ही हुकूमत बनेगी। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक सज्जादा नशीन दरबार आलिया बाबा माली सरकार पीर अकबर बादशाह ने कहा कि एमएनए पीर इमरान अहमद शाह और मलिक नदीम कामरान अवाम के बेलौस साथी हैं। समाजी फलाही कामों के साथ साथ उनकी दीन इस्लाम से वाबस्तगी सुनहरी हरूफ का हिस्सा है। साहिवाल की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अवाम के मसाइल फौरी हल कर लेते हैं और अवाम के मसाइल इंशाल्लाह आम इंतखाबात में पीर इमरान अहमद शाह मजीद तारीखी कामयाबी से फतेयाब होंगे। ये बात सज्जादा नशीन दरबार आलिया बाबा माली सरकार पीर अकबर बादशाह ने मलिक नदीम कामरान MPA और दीगर शख्सियात के हमरा मिंट गुमरी होम्स में पीर सैयद इमरान अहमद शाह वली MNA से एक शादी की तकरीब के मौका पर कही। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की हिदायत पर रेवेन्यू रिकवरी का अमल जारी। डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू इलामा इकबाल टाउन की तरफ से 56 लाख की रिकवरी। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर इलामा इकबाल टाउन फखर हयात वटू ने 56 लाख का चेक डायरेक्टर रेवेन्यू अतर महमूद को पेश किया। इलामा इकबाल टाउन के असिस्टेंट डायरेक्टर इशफाक हुसैन, शेख जहीर और रफीकुद्दीन की शिरकत। डायरेक्टर रेवेन्यू ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। इलामा इकबाल टाउन ने एक वफार की मद में PCSI और हाउसिंग सोसाइटी से 4 लाख, हरियाज इंडस्ट्री से 2,50,000, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज सोसाइटी से 2 लाख, ईडन विला फेज सोल से 1,50,000, स्टार लेबोरेटरी से 2 लाख, वेलेंशिया से 17 लाख, घी कारपोरेशन से 5 लाख, पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी से 6,90,000, पाक फिजाया हाउसिंग सोसाइटी से 16 लाख रुपए रिकवर किए। कोट अदू से राना मोहम्मद सद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदू तहसील के इलाके दायरा दीन पनाह का इकलौता सिटी पार्क 60 लाख की मालियत से वफाकी वजीर ममलिकत मियां शब्बीर अली कुरैशी ने सिटी पार्क की मुकम्मल तामीरों, तदयीन और आराइश, ग्रासी प्लाट, फूलदार पौधे भी लगवाए थे। अब चेयरमैन बहाल होते ही और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की अदम तवज्जो के पेश नजर पार्क उजड़ने लगा। खूबसूरत फूलदार पौधे इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुरझाने लगे। गुज़िश्ता 15 दिन से माली गायब और CO के चार्ज संभालने के बाद म्यूनिसिपल कमेटी अमला ड्यूटी से गायब। पार्क का ग्रॉसी प्लाट इंतजामिया की बेहिसी की वजह से खराब होने लगा। अवाम की सैर के अमाजगार इकलौता पार्क फिर उजड़ने लगा। अहमद यार पार्क की लाइट्स भी टूटी हुई है। पार्क की उजड़ती हालत को फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है। शहरियों का पार्क की खूबसूरती बहाल करने के लिए कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू से फौरी तौर पर नोटिस देने का भरपूर मुतालबा किया है।